Alors il y a beaucoup d'engouement au niveau du padel au Maroc. On a eu beaucoup de supporters qui sont venus depuis ces 3 jours. C'est une discipline qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre pays. Et aujourd'hui, on essaye de faire évoluer les choses avec le padel pro circuit, de sorte à ce que ce sport soit installé au Maroc avec justement la présence de joueurs internationaux, avec des joueurs professionnels espagnols. Le tournoi s'est déroulé au niveau de l'Oasis City Ball. عالمي محمد شكرا بزاف. كانت فينال صعيبه رغم الا جيتو تشوفوا لو ريزولتا نو ريفليت با فريمون لا رياليتي دو ماتش. الماتش كان صعيب، لي جو كانوا مزيرين. رضا وناتشو داو كلشي دوران توت لاني، اي سون كونستون كيلعبوا مزيان. الحمد لله انا فرحان اللي قدرت نربحهم بوغ اون فوا، خلاو لينا التورنوا. وصاحبي تبارك الله راه سان جوور برو دوكو كيعاون بزاف. نشكروا المنظمين، اي واحد سهر على لا ريوسيت ديال هذا التورنوا. كان تورنوا زوين الحمد لله بالتيراج وطاح فيا بارتنير مزيان. سي يافي 16 جوور برو اسبانيول مع 16 ماروكان، والحمد لله الاختيار اللي اختاريت ديال اللاعب كان مزيان وعاوني بزاف باش نربحوا هذه البطوله. البوبليك ديما تبارك الله حاضر، راكم شفتوا شحال ديال الناس كانوا كيتفرجوا، وكنشكرهم كاملين اللي شجعونا، وان شاء الله المره الجايه نعاود نديروا نتيجه مزيانه. سي تري ديفيرون من لي ماروكان. جي ان بون بارتنير او ماروك، ولكن لا فيريتي راك عارف جوور توب 100 اللي il a 25 ans de padel. ما يمكنش يتقارن بينا كاملين. ان فيت لي كونساي ديالو ديما مزيانين. هو ان طونك جوور ان ديفونس فايتنا زعما سا سو فوا. خصنا نتريني وان شاء الله كنتمناو نتلقاو دعم ونمشيو حتى حنا نترينيو في اسبانيا ونوصلوا حتى حنا لهذا المستقبل ديال البادل في المغرب. ان شاء الله كنظن غيكون مزيان. راكم شفتوا لو بادل سي ان سبور كي ان بلان اسور. كل مره كيزادوا لي تيران، كيزادوا لي جوور دو تنس بداو كيجيو البادل دو بلوس ان بلوس. ولينا كنمشيو نشاركوا في المقابلات باسم المغرب، وان شاء الله راه غاديين وكنطلعوا النيفو. خصنا غير نحاولوا نمشيو نلعبوا اكثر على ليترونجي باش نتحكوا معاهم، وراك عارف le niveau tu m'attends. Écoute, c'était un tournoi super bien organisé, super bon niveau, et la vérité, franchement, l'organisation était au top et l'accueil au jour était au top aussi. Et franchement, c'était un kiff pouvoir jouer ici à l'Oasis, et le terrain était très très bien. Et donc très content d'avoir pu participer dans cette occasion, dans cet événement. Et écoute, j'espère qu'il y aura une deuxième édition parce que franchement c'était un événement très très sympa. Et j'espère que pour la prochaine fois, au lieu de perdre en finale, on gagne. Le public il est toujours chaud. On a le Maghreb toujours très très chaud et ils encouragent tout le monde. Donc très content, et quand ils s'encouragent, quand ils applaudissent les uns les autres, franchement très 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 bien. La suite pour nous, écoute, continuer à travailler, continuer à former des joueurs marocains, c'est mon travail, c'est ce que j'ai fait depuis 7 ans. J'étais les premiers, on prend cette aventure de venir au Maroc et essayer d'apprendre le padel aux gens. Donc espérons bien que ça va continuer comme ça et que je pourrai faire encore mon travail pour longtemps ici. Et tout à fait, j'ai une académie, Padel Maroc Nacho Payan, et créée déjà il y a 6 ans. Et au début c'était tout petit, on a commencé à Palmeraie Bouskoura. Là ça fait 3 ans on est ici à l'Oasis, à City Ball, qu'on voyait un club super, donc très content, et il y a de plus en plus de demandes. Donc je vous invite à tout le monde à venir pour essayer, vous encourager à jouer au padel. Franchement c'est un sport qui on se régale, très social, très convivial, et vous êtes tous les bienvenus. Marhaba. Bueno, no es la primera vez que estoy en Marruecos, mis padres son de aquí, son del Arachi de Tánger, es la primera vez que estoy en Casablanca, y la verdad que el trato ha sido exquisito los 3 días que llevamos aquí, todo el día en el club, buenos partidos, muy buen ambiente, la gente muy cariñosa, y a pesar de, bueno, hemos salido campeones, pero que perfectamente otra pareja podía haber salido campeona. Eso, que el público de aquí me ha tratado muy bien, ha sido muy cariñoso, y ojalá poder volver más adelante. La organización ha sido perfecta, desde mi compañero Bembo, que fue quien me contactó para venir,
todo el trato de la organización ha sido ideal. Como te he dicho, ya Marruecos lo conozco, mis padres son de aquí, la primera vez que estoy en Casablanca, no me ha dado tiempo a ver Casablanca, espero poder ver Casablanca y volver otro día. Hola, soy Gonzalo Pérez, ha sido una experiencia increíble estar aquí en Casablanca y la verdad que es un país en mucho crecimiento del pádel, mucha ambición y la gente está disfrutando mucho de estos días y me alegro que estemos todos aquí contentos, que se lo estén pasando bien la gente y que nos vuelvan a invitar. Muchísimas gracias de todo y ha sido un placer a Bembo y al Arbi por traernos a todos. Muchas gracias. El club es muy bonito también, tiene de todo las instalaciones, el restaurante es precioso, las pistas de básquet, parque y hay de todo, la verdad. Muchas gracias. La gente es maravillosa, nos tratan súper bien a todos y es un placer que el pádel crezca por todo el mundo y que nos ayuden a visualizar todo este deporte tan bonito que tanto amamos. Merci beaucoup à Delirium Events qui a organisé cet événement de haut niveau avec des joueurs espagnols professionnels et des joueurs amateurs marocains. Ça a permis à tout le monde de voir un nouveau style de jeu et de beaucoup apprendre. Le public est au niveau et là on va assister à un régal à la finale, donc tout le monde est en attente de cette partie. Alors c'est un super tournoi, on remercie les organisateurs et City aussi. On a eu une qualité de match qui est incroyable, des joueurs incroyables et franchement on est très fiers de nos joueurs marocains qui ont su être au niveau et voilà, merci. Honnêtement déjà la finale, ce sera une très belle finale. Les 4 joueurs sont exceptionnels, que le meilleur gagne. Super ambiance comme d'habitude, toujours les mêmes. Et voilà, super ambiance. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.